बरी औरंगाबाद चतरठारे बरी अंचल अग्रणी होमिओ प्रतिष्ठान कमला होमिओ सेवा सदन और युधिष्ठिर त्रिपाठी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट मिलित आनुकूल्य ट्रस्ट सभागृह होमिओपैथिक चिकित्सा विज्ञान जनक डाक्तर श्री फेड्रिक सामुएल हानिमान 272तम जयंती और विश्व होमिओपैथिक दिवस महासमारोह पालित हो कार्यक्रम को बरी अंचल वरिष्ठ नाट्यकार अभय कुमार शतपथी प्रदीप प्रज्वलन कर उद्घाटन करते। प्रथम हानिमान फोटोचित्र पुष्पमाल्य अर्पण कर सर्वधर्म प्रार्थना मध्यम समारोह आरंभ कर समारोह कार्यक्रम समाजवादी प्रभाष चंद्र दास सभापतित्व विश्व होमिओपैथिक दिवस अवसर में संयमी खाद्य आदर्श दिनचर्या योग प्राणायाम आदि क्यों भाव में शारीरिक मानसिक सुस्थता आने अवसाद मुक्त जीवन हो पारे से विषय एक आलोचना चक्र अनुष्ठित होता। प्रथम शिविर आवाहक युव समाजसेवी डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी अतिथि परिचय स्वागत भाषण चिकित्सा क्षेत्र में विश्व समुदाय हानिमान अवदान विषय वर्णना करते। सम्मानित अतिथि भाव नवनिर्माण कृषक संगठन उपदेष्टा माधवानंद शांति पूर्वतन जिला परिषद रवीन्द्र कुमार जेना ट्रस्ट अध्यक्षा चंचला त्रिपाठी सांबादिक विश्वभूषण जेना असित कुमार जेना देवीप्रसाद जेना विश्व हिंदू परिषद जाजपुर समरसता प्रमुख चित्तरंजन परिड़ा प्रभृति हानिमान जीवनी होमिओपैथिक औषधर गुरुत्वता उपकारिता आवश्यकता विषय निज निजर मत व्यक्त करते। अन्य मध्य होमिओ भेषज सहायक कानुचरण नायक प्रतिभा त्रिपाठी चित्तरंजन पाढ़ी जयप्रकाश नाथ स्वयं संपूर्ण त्रिपाठी प्रभृति जोग देते। चैरिटेबल ट्रस्ट सदस्य हरप्रसाद पंडा धन्यवाद अर्पण करते।
स्वास्थ्य व्यवस्था को से जो अमूल्य अवदान दे जाइछंती कंस्ट्रक्शन ऑफ हैंड हातर गठन विषय रे अछि संदर्भ लिखि सर्व विश्व स्तरीय आदृत होइथिले जहा कि एबे भी मेडिकल साइंस रो छात्र माने से सामुएल हानिमानकर संदर्भ टिकी अनुकरण करछंती एवं पढुछंती एवं तांकर चिकित्सा व्यवस्था भितरे से अनेक रोग आरोग्य होई न पारिबारु से होमियोपैथिक व्यवस्था को सर्व पृथ्वी स्तरीय से उद्भावन करथिले एवं प्रथम से बैक्टीरिया मेडिका जोटा कि होमियोपैथिक रो संदर्भटी प्रकाशित करथिले एवं सेही दिन ठारू जर्मन जते अनेक रोग चिकित्सा करे मध्य आरोग्य लाभ करि पारु नाही सेही रोगर निदान निराकरण होजे सर्वेक्षण करू करू सी फैट्रिक सामुएल हानिमान उद्भावन करथिले होमियोपैथिक चिकित्सा व्यवस्था को जो होमियोपैथिक चिकित्सा व्यवस्था की वर्तमान आज सर्वाद्रुत होउची साधारण गोटे कथारे अछि जहार होछि गरीबंक साथी होमियोपैथिक जेतले वर्तमान व्यय बहुल चिकित्सा व्यवस्था रे जने साधारण गरीब लोकटे किमिति कोन स्वास्थ्य सेवा पाई परिबो जहा कि बलिष्ठ अवदान थिला सी फैट्रिक सामुएल हानिमानकर एवं सेही तांकरी जन्म जयंती रे हमर युधिष्ठ त्रिपाठी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं कमला होमियो सेवा सदन धारावाहिक भाव दीर्घ 15 वर्ष हेलानी ए कार्यक्रमटी पालन करछि एवं आज कृतज्ञता होमियोपैथिक दिवस युधिष्ठ त्रिपाठी चैरिटेबल ट्रस्ट कमला होमियो सदन मिलित आयोजन आज ये दिवस बरी पालित हो अवसर में उपस्थित समस्त गुरु अभय साहब को प्रणाम करुच्ची विश्व त्रिपाठी बाबू माधव भाई अन्य भाई मान को स्वागत करुच्ची कृतज्ञता जनाऊँ आज कार्यक्रम को त्रिपाठी बाबू मत काली निमंत्रण रखी विलंब आसी पहुंची तो जानी नु जहाँ कहते आम अभय साहब सुंदर कथा डॉक्टर सामुएल हानिमान 200 वर्ष आगु एलोपैथिक डाक्तरी चिकित्सा करुले बही लिखुले गवेषणा करुले परवर्ती पर्याय होमियोपैथिक प्रचलन करवा समस्त पाखे आदृत करवा एवं आज जहाँ कहते डॉक्टर त्रिपाठी सभापति महोदय जे गरीब बंधु होमियोपैथी किछि नहले होमियोपैथी को डाक्तर को पहुंचले डाक्तर को पाखे दिबुना पाटी औषध पकईदे उपशम हो जाए यह बहुत आगु जानी माँ 89 वर्ष आज से चिकित्सा होमियोपैथिक तो 40 50 45 वर्ष पूर्व कथा कहूँ जाजपुर टाउन आम से बंगाली डाक्तर बंगाली डाक्तर आप बसस्टाण्ड पाखे जो तेल टाकी लगी बंगाली डाक्तर थे बंगाली लोक पाखे आमर जड़े संपर्कीय थे गंगाधर महांती पाखे गंगाधर महांती अनाथ आश्रम सी आणिकी पाखे रखी पुओ करके सी बाहर सरकारी बोल को हाथ में जादू होता ये जगह डाण हाथर ये जगह जादू होता दीर्घ चिकित्सा पर भल भाव रचना जादूटी से मोर बयस हरानी से 43 45 वर्ष में छोट होता से भेद परामर्श नहीं देखी शुणी आश्चर्य 45 वर्ष तल घटना संपूर्ण भल हो गला
ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ସେ ହାତରୁ ବାହାରି ନାହିଁ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା। ତେଣୁ ହୋମିଓପାଥିକର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ, ହୁଏତ ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଯାହା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାତୁଣିକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଦେଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଆଉ କମ ହେଇଛି। ମୋର ସାନ ଭାଇ ରେଗୁଲାରଲି ଯେତେବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ରେଗୁଲାରଲି ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେଣି ହୋମିଓପାଥିକ ସବୁଦିନେ ତାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ କଥା ହେଲା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଡକ୍ଟର ସାମୁଏଲ ହ୍ୟାନିମ୍ୟାନ ପରିଚିତ ହେଇପାରିଲେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ମହାପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ରହିବେ। ଯାହା ଅଭୟ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କରିବି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତ୍ରିପାଠୀ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ି ବ୍ଲକ ହଉ କି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଯଦି ବର୍ଷରେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ସହିତ ହୋମିଓପାଥିକର ପ୍ରଭାବ, ହୋମିଓପାଥିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆମେ ସଚେତନ କରାଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଦୃତ ହେବ ବୋଲି ଆଜିର এই বিশ্ব হোমিওপ্যাথিক দিবসରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ବାର୍ତ୍ତା ଆଶା କରିବି। ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁ। ଡକ୍ଟର ଶିବାଜୀଙ୍କ ସେବା କମଳା ହୋମିଓପାଥିକ ସେବା ସଦନର ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକ ଆଦୃତ ହେଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଏତିକି ଆଶା କରି ସେଇ ମହାନୁଭବ ଡକ୍ଟର ସାମୁଏଲ ହ୍ୟାନିମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ମୋର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବିରାମ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତ୍ରିପାଠୀ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅଗ୍ରଣୀ ହୋମିଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କମଳା ହୋମିଓ ସେବା ସଦନ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛି ବିଶ୍ୱ ହୋମିଓପାଥିକ ଦିବସ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ହୋମିଓପାଥିକ ଦିବସ ସି ଫ୍ରେଡରିକ୍ ସାମୁଏଲ ହ୍ୟାନିମ୍ୟାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସି ଫ୍ରେଡରିକ୍ ସାମୁଏଲ ହ୍ୟାନିମ୍ୟାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛି, ଯିଏକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସି ଫ୍ରେଡରିକ୍ ସାମୁଏଲ ହ୍ୟାନିମ୍ୟାନ ଯିଏକି ଜଣେ ଜର୍ମାନର ଡାକ୍ତର, ଯାହାଙ୍କ ଅବଦାନ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଜି ବ୍ରତୀ ହୋଇଛି। ସେହି ସି ଫ୍ରେଡରିକ୍ ସାମୁଏଲ ହ୍ୟାନିମ୍ୟାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ସି ଫ୍ରେଡରିକ୍ ସାମୁଏଲ ହ୍ୟାନିମ୍ୟାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ କମଳା ହୋମିଓ ସେବା ସଦନ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତ୍ରିପାଠୀ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଳନ କରୁଛି ହ୍ୟାନିମ୍ୟାନ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ହୋମିଓପାଥିକ ଦିବସ।
ବରିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟାୟବତୀ ଟିଭି।